Dve devojki se borat za život, a trojica drugi se povredeni vo teška saobraćajna nesreća što sinoke se sluči na Plačkovica. Namesto panorama na Štip tijegi videle samo svetlata od vozilata na itnata medicinska služba, so koji bile preneseni vo bolnica. Dve od licата по прегледите од хирургот се испратени на веднаш на лекување во клиниките во Скопје со повреди контузија на мозок и контузија на бели дробови, додека останатите три лица се со лесни телесни повреди, едниот е со скршеници, останатите две лица се со набиеници. Nesrećata se slučila 2 časa pred polnoć vo blizina na arheološkiот lokalitet Bargala. Патничко моторно возило Голф со štipski registarski tablici, upravuvano od 20-годишно лице од Štip, излетало од патот, а со патнички биле 4 лица на возраст од 18 и 19 години. Увид на местото на незгодата извршен од страна на јавен обвинител и увидна екипа на полициски службеници при секторот за внатрешни работи Štip. Tokmo ovde vozilото со 5 mladi patnici sinok je izletelo od patot. Mestoto kada što završil automobil te isključitelno nepristapno, pa na ekipata na brzata pomoći trebale reći si 40 minuti povredenite patnici da gi izvadi nadvor. Za samo 2 nedelje ova je treta saobraćajka koja se slučuva reći si na identičan način. Saobraćajni od Bilten na Ponikve i Plačkovica broji 1 žrtva i 11 povredeni mladi lica. Saobraćajka po Pladnovu imaše na izlazot od Štipa, povredeno je 45-godišno lice od Skopje. Toj tamo izgubil kontrola nad voziloto pošto se prevratel na patot. Lice to je so poveke na bijenici vo predalot na celo to telo, no je nadvor od životna opasnost.